नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हेउची 3 जुलाई 2025 गुरुवार। आज दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्यरे जानि परिबे आजिर दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय रे। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसीथुवा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करी देबे। आजिर प्रथम खबर आसिला खुशी खबर। चिटफंड टंका नै मोहन सरकार को बड़ घोषणा। 3-4 मासरे मिलिबो टंका। चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को नूतन घोषणा एक बड़ खुशी खबर आनिछि। जहा अनुसार चिटफंड टंका फेरस्त प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर जिला स्तर में चलाजिवो एवं एहाकु त्वरान्वित भाव में कार्यान्वयन कराजिवो। गत एक वर्ष 1,26,137 जन क्षुद्र जमाकारी को 47.7 कोटी टंका फेरस्त होइछि एवं आसंता 3-4 मास मध्य आउ 5 लाख जन को अर्थ फेरस्त कराजिवो। 2014 रु 2024 पर्यंत 10 वर्ष धरी केवल 2.79 लाख लोकों को 119 कोटी टंका फेरस्त मिलिथिला। किंतु वर्तमान मोहन सरकार यही प्रक्रिया को द्रुत करी दशक धरी अपेक्षा करुथिबा जमाकारी आशा और भरोसा नहीं आसीछि। परवर्ती खबर बाइक टैक्सी को केंद्र मंजूरी जारी है निर्देशावली। केंद्र सरकार वर्तमान घरोई बाइक प्राइवेट नंबर को एप बा एग्रीगेटर माध्यम बाइक टैक्सी भाव में व्यवहार पर अनुमति देइछन्ति। किंतु एहा पई राज्य सरकार को अनुमोदन दरकार। नूतन निर्देशावली 2025 अनुसार यही पदक्षेप ट्रैफिक भीड़ प्रदूषण कमेवा सह सस्ता यात्रा डेलीवरी एवं नुआ नियुक्ति सुजोग देव। यह रैपिड ओला उबर भली एप आधारित बाइक टैक्सी प्लाटफर्म पर एक बड़ आश्वस्ति हेब। पुणी लघुचाप 14 जिले प्रबल बर्षिब। राज्य में मौसुमी सक्रिय रही। उत्तर ओडिशा एवं एहार संलग्न पश्चिमबंग उत्तर बंगोपसागर निकट में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। उपर मुंडाले लगान वर्षा फल उत्तर ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि होइछि। बुधवार 3 जिला पाई आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले 14 जिले में वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। संबलपुर सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। सेहीपरि वज्रपात सह वर्षा हेबाकु थिबा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर सुवर्णपुर बरगढ़ बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज आदि जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 4 तारिख पर्यंत केतक जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती खबर माड़ पर मुह खोलिले ऑफिसर कहीदेले सांघातिक कथा। भुवनेश्वर बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को सोमवार साप्ताहिक जनशुणाणी समय कार्यालय माड़ मरा जायछि। वीडियो भाइराल हेबा पर 3 अभियुक्त जीवन राउत भाजपा कॉर्पोरेटर रश्मि महापात्र और देवाशीष प्रधान गिरफ होइछन्ति। घटना को नहीं राज्य में राजनैतिक चर्चा बेगवान होइछि। बीजेडी कांग्रेस और ओएस एसोसिएशन घटना निंदा करिसेंति। बीएमसी कर्मचारी माने कला ब्याज पिन कर विक्षोभ करिसेंति। भाजपा दल जीवन राउत समेत 5 दलीय कर्मी को सस्पेंड करिछि। पुलिस तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर दिल्ली सरकार महिला कर्मचारी मानकु राति शिफ्ट रे काम करने को अनुमति देबा पई श्रम विभाग को आवश्यक परिवर्तन करने को निर्देश जारी करिसेंति। अधिकारी मानक सूत्ररु प्रकाश महिला कर्मचारी मानकु सेमानक सम्मति आधार रे राति शिफ्ट रे काम करने को अनुमति देबा पई श्रम विभाग को आवश्यक परिवर्तन करने को निर्देश जारी करा जायछि। एथि सहित दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान आईन रे संशोधन करी एवं कारखाना आईन अनुଯାयी उपयुक्त विज्ञप्ति जारी करी समस्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को मध्य निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर कोविड टीका पर बढ़ुची हृदघात समस्या चमकाई देउछि। आईसीएमआर और एम्स रे अध्ययन अनुଯାयी कोविड-19 टीका और हृदघात हठात मृत्यु मध्य कौनसी सीधासलख संपर्क नाही। अधिकांश मृत्यु पूर्व थिबा रोग खराब जीवनशैली और जेनेटिक कारण द्वारा होइछि। टीका सुरक्षित और गभीर प्रतिक्रिया विरल, अतएव भय करिबार आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर 8 दिनिया गस्तरे 5 देश भ्रमण करिवे मोदी। प्रथमे जिबे घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 2 जुलाई 2025 घाना को एक सरकारी गस्तर जाइछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी घाना त्रिनिदाद एवं टोबागो आर्जेंटिना ब्राजिल एवं नामीबिया समेत 5टी देश गस्त करिवे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2ରୁ 3 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘାନାରେ ରହିବେ। ଏହା 3 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘାନା ଗସ୍ତ ହେବ। ସେ ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ତାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ 5 ଷ୍ଟାର ଏସି, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏସି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରି 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏସିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏସି ପୁନଃଚକ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜମା କରି ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷ ଏସି କିଣିବା ପରେ ରିହାତି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ସେଭିଂ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ BEE ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଗରୁ ପାଇଲଟ ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇଛନ୍ତି। 5 ଷ୍ଟାର ଏସି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ବାର୍ଷିକ 6,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଚାପ କମିବ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପରିବେଶ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିମାନର ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପାୱାର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସିମୁଲେଟର ଟେଷ୍ଟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ବା ଫ୍ଲାପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଫଳତା ବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମିଛି। AAIB ଓ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 3 ଥର ବିଫଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାର ନ ମାନି IAS ହେଲେ ନେହା ବାଦୱାଲ। ମୋବାଇଲ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦେଲା ସଫଳତା। ନେହା ବାଦୱାଲ 25 ବର୍ଷ ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି। 3 ଥର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହାର ନ ମାନି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ UPSSC ପରୀକ୍ଷାରେ 569ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି IAS ଅଫିସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ। 3 ବର୍ଷ ଧରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନିକ 17ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇସ୍କନ ଉପରେ 20ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଉଟାହର ସ୍ପାନିଶ ଫର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଏକାଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିଲା। ଇସ୍କନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜବତ କଲେ 18,000 ଡୋଟେନେଟର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ଜରେଇକୋଲା ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସକ୍ରିୟ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଫଣ୍ଡ କରିଛି। ପୁଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଟଣ୍ଟୋ ଥାନା ହୁସିପି ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 18,000 ଡୋଟେନେଟର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ସହାୟତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ମିଂହାମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ହେଡ୍ଲିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5ଟି ଶତକ ଓ ମୋଟ 835 ରନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ 1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଫଳରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଚାପରେ। ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 1-1 କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ଏଜବାଷ୍ଟନ ଟେଷ୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ। 10 ଦିନରେ ଗଲାଣି 44 ଜୀବନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାସ ନଦୀରେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ 139 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 314ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ 223 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼।
जन्मवेदी सरी सरी आसुची महाप्रभु लीलाखेला। महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा पर प्रस्तुत आरंभ होईची। यात्रार षष्ठ दिन में रथर दक्षिण मोड़ अनुष्ठित हेब। गुंडीचा मंदिर सम्मुख भागर थिबा रथ मानक नाकचणा द्वारा शरधा बाली को नियाजिब। महाप्रभु नाकचणा द्वार बाटे पहंडी होई रथरे विराजमान करी श्रीमंदिर अभिमुखे बाहरिबे। जन्मवेदी लीला सारी पुणी रत्नवेदी अभिमुखे बाहरिबे। एने स्वतंत्र नीतिकांति सह रथ टणा हेबा पूर्वरु महाप्रभु आज्ञा स्वरूप आज्ञामाला आसी पहुंचब। परवर्ती खबर 11 तारिख में ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। एने सूचना देले पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। पूर्वर जुलाई 9 तारिख में राहुल गांधी ओडिशा आसिबे बोली कुहाजाउथिला, किंतु वर्तमान एही तारिख परिवर्तन होईची। 11 जुलाई में ओडिशा आसुछंती राहुल गांधी। राहुल सह कांग्रेस दल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य ओडिशा गस्त करिपारंती बोली कुहाजाउची। भुवनेश्वर में कांग्रेस तरफ हेबाकु जाउची बड़ समावेश, जेउथिरे सामिल हेबे राहुल गांधी और दलीय अध्यक्ष। परवर्ती खबर एही चाषी को मिलिबनी 20तम किस्ती टंका। जानंतु काहेकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अनुसार चाषी माने प्रतिवर्ष 6000 टंका सहायता मिलती, जहाँ 3टी किस्ती जारी कराए। 19तम किस्ती फेब्रुआरी 2025 रे आसीथिला और 20तम किस्ती जुलाई 2025 रे आसीपारे, किंतु एही किस्ती लाभ पाइबा पई चाषी मानक आधार लिंक ई-केवाईसी और जमी जांच निश्चिंत करने आवश्यक। परवर्ती खबर अनेक विलंब पर भारतीय सेना को मिली प्रथम पर्यायर अत्याधुनिक आपाचे लड़ुआ हेलिकॉप्टर। यही हेलिकॉप्टर गुड़िक पाकिस्तान सीमावर्ती अंचल में मुतयन कर जहाँ भारतीय सेनार युद्ध क्षमता को आहुरी शक्तिशाली करिब। एही खबर भारतीय सेनार पश्चिम सीमार निरापत्ता व्यवस्था को आहुरी दृढ़ करिबार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली विवेचना करा जाउची। परवर्ती खबर सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका केबे आसिबो, केउमाने बाद पड़िबे। ओडिशा सरकार सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका आसंता राखी पूर्णिमा अगस्ट 9 रे योग्य महिला हिताधिकारी खाता को आसिबो, जेउथिरे 15,000 टंका एकाबेले तृतीय किस्ती रूप में प्रदान कराजिबो। जेउमाने 21 वर्ष ऊर्ध्व सेमाने मध्य आवेदन करि परिबे, किंतु अयोग्य लोकंक ना चलुवा सर्वे पर काटी दियाजिबो। परवर्ती खबर आदानी पावर को बड़ा पेमेंट देला बांग्लादेश। विद्युत क्रय चुक्तिनामा को स्थिर कला देश। जून मासरे 437 नियुत अमेरिकीय डॉलर सर्वबृहत देय दे बांग्लादेश आदानी पावर विचाराधीन देय बहन खर्च एवं विद्युत क्रय चुक्तिनामा पीपीए सहित जड़ित समस्या गुड़िकर समाधान करिछि। सूत्र अनुसार यही पदक्षेप बांग्लादेशर शक्ति आवश्यकता पूरण करने पाई एक निर्भरयोग्य एवं प्रतियोगितामूलक शक्ति उत्स भाव में आदानी ग्रुपर संपत्ति को पुनर्निर्दिष्ट करिछि। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।